ing pagkasakitan. Pinaghirapan. At yung pong meto nga French painter, artist, sinikat niya. Uli na rin mga ragul na mga santing gewa. Maybe in around 1892. Kaya di na model and sample karetang painting na. Ing lagyo na po nining painter Pierre Auguste Renoir. Mga santing lang po rin gawa ng painting. Siguro papansin nyo rin na kayo marireproduce lang. Pero balo yun po ba yung mete? Then yung gawa ng Rene from 1892 to 1919, itang Mateo. Kaya tutuman, he was suffering a debilitating rheumatoid arthritis at the last 3 decades of his life. Balo yun po rin ang rheumatoid arthritis. Meglan niya na ako po kanitang ating arthritis tang dengay titang arthritis na po dengay at masakit lang dyan katang kasukasuan nyari mo mengan kanda kalamani na bengi man dapat mag-take out ka pa masakit lang dyan kasukasuan dengay arthritis ita dengay rheuma pero ita kayo po grabe na kasi denggamat na may ngasirano po mga distorted no po. Kanita miglan niya ako, may ngalbaglagamat, migalo, makanya niya po, Pierre Auguste. Pero, ang giyang masakit, every stroke is very painful. Balang talnanay, takayang pag-painting, maplas, masakit. Balapot ang magrayuma ka, kapat. Masakit, masakit. Lalo na kanita panahon nita, siguro wala pang painkiller, wala pang pakapata, wala pang pain reliever. His hands were deformed, his joints severely damaged, and he was in a wheelchair bound in the last years of his life. But he adapted his painting techniques to cope. His children assisted him. Paint his paintbrush permanently in the scarred fingers. Suring mga disformano rin gaman na tutusok na ka rin deng pag-paint ng paintbrush at deng kayong gagalutan namin itang mismong nunuya mag-drawing kasakit na kasakit pero pakasanting na po pangalaguda deng gewa na atin niya po sinabi Auguste nga na pain passes but beauty remains. Itang sakit ng daralanan, linipas na ito. Pero atang gawa ng painting hanggang ngayon ditang mga lagunang obra maestra hanggang ngayon paulagan tala. Ing kasakitan, ing masakit, ing mabayat na dalanan, dadalan mo yan. Pero maulaga, nung nano'y lalakwad tamo, bunga, ni kirakatang pagkasakitan ang ating pinaghirapan. Ating pong metong composer, kanta. Ing lagyo na Ludwig van Beethoven. Siguro din dami na po yung lagyo na. Baro yun po kanitang tauli ng panahuning Vienna, magkasakit na yung makaramdam. He was having difficulties in hearing decades earlier, and sometime in 1798, he was just 28 years old. 28 years old na pa, maklak na yan ay makaramdam. By the time he was 44 or 45, he was totally deaf, unable to converse unless he passes notes back and forth. May pagsabihan, susulat daw, muri sabihan. Puta mag-compose siya, o mo yung piano, sir. O mo yung kayong piano. Ipekat na yung balugbog na kayong piano. Banta damdaman itang notang susulat na.
hanggang kanitang mateyang 56 years old. Pero baliw po, his masterpieces, ding meka maulaga, peka masanting ng musika, may sulat-lat may gawa, kanitang alaning daramdaman. Totally maklak na eh. Ela mo po simpleng kanta rin gawa na. Lawen nyo po rin kayang Symphony No. 9, the 9th Symphony. At inya pa po itangaw sa ng Misa Solemnis. Detang peka pa ganda musika king Europa. Baliw po nung nano yung anthem na ring European Union, itang iwarit itang national anthem. In Amerika din yung national anthem. Toretang European Union, dahil pong miyaliwalang bansa king Europe, miyabiabela, at ilang meto nga anthem. Ating anthem ay ita, sinulat ng Ludwig van Beethoven. At sinulat na ita, kanitang maklak ne, kanitang ina na daramdaman. Kasakit po ne, ingaws na po kitang isa ita, ode to joy. Buriya pong dandaman itang gawa na at hinda mong music kanyan paramdam tane mo. Ini po yung peka European Union Anthem. Sing saints in glory, sing the resurrection song. Death and sorrow story to the former days belong. What a clouds are breaking, soon the storms of time shall cease. In God's light, His people waking, know the everlasting peace. Oh, joy in heart and singing, mga peramdam niya po Europe ni, taka Germany, taka France, taka Italy, taka Europe, taka London, stundin damday ni, o yung karelang nung atitang pambansang awit, yung karelang anthem. Lenye po ining kanta ngay ni, nino may compose, maklakya, ene makaramdam. Kasakit na atang sumulat ni, halos siya nadaramdaman ng notang gagawa na. Pero may kapal to yung malagong masanting kantang gangeni pag-celebranda ding tao. Kapatid, madakal ta pagkasakitan kayong biye. Eyu, paisala. Ning pagkasakitan yung iti, madalas yung lakwan yung peka maulaga, istorya ng biyeyu. A few days ago, mika resulta larang bar exam. Kareng may mag-exam po keng pa maging abogado. May nakita pong retrato, ano katulang mi pasar. Maging abogado. Kikyak la, manangis la, may pangawal la. Dahil may kakaklase, magselebra la rin karelang pamilya, ating mag-test ka na kung papangadila kayong misa tamo, papasalamat la, mi pasar la, bilang abogado rin anak daw. O ba't masayala? O ba't matulala? O ba't manangis na kayong tula? O't may kahul-kahul la, o't magsayala, o't magselebrala. Bakit po? Pagkasakitan din po ito. Para maging kang abogado, at least 8 banwa. Gastos, pagal, puyat, sakripisyo. Kaya pa mag-review, marakal, siguro dahil ngaliway, lamisan may exam, pero may pasarla. Anya, malalam at mabayat, malalam at masanting, maraguling karelang pasalamat, uling, pagkasakitan dayti. Nung ating kang pagkasakitan, mo isipan, nung ating kang pagkasakitan, mo isipan, kabut ko magkasakit, kasakit hindi, kabayat yung dadalanan ko, ating paintungol, ating kabaldugan, ating pupuntalan. Nanapin Beethoven, bala mo, I don't know if this is just an expression. Ating sinabi kaya, never let anyone tell you that you cannot do it or you can do it.
Take it from Beethoven, for example. They told him, you cannot compose songs because you are deaf. But he did not listen to them. Sabihan daya, kamakagawang kanta. Kasi maklak na ka. Mas natin kaya, no, pekiramdaman. Detang manyira lub kaya katamo. Detang magpasira lub kaya katamong tagumpe, ay kaya katang tagimpan. Eyo paboren, si Randay kaya katang tagumpe. Sabihan ng Kristo, madalas, pusanan niya yung kaya kayong krus. Carry your cross. Maniwala ko po kaya katamo, kaya tiking sapang bato. Holy Cross Parish, Banala Cruz Parokya, itamong sisimba, kayo sisimbang online. Maniwala ko, ating kuyan, ato'y kayo namang krus, King Bie, that you are carrying your own cross. Apansin ko, nandingabak, may pagstasyon ko po kay Cruz. Magum sa Deka, at the gate of Deka, hangga po kaya king sapang bato. Balakwe ako pumisadsad. Patang lalo ko puritang mas matwa ka na ako. Dito nga kahit ko siguro mas magkasaila ka na ako. O sisikan ko pulog karela. One step at a time. Patalalong ko touch the cross. Karang istasyon, 14 akdo. Kahit ko rin tao. Diyan mo kakaulan ng krus. Apansin ko rin tagaketi. Deng may kipagaten. Karang kikatamong station of the cross. They were not only carrying the cross. They were embracing the cross. Diyan mo bibit-bitan itang krus. Kakaulan there in krus. Bala mo rin anak yung kaluguran. Lang mo kakargan na mabayat. Kakaulan nyo la. Uling kaluguran nyo la. Po pareho ito. Deng aliwa, panamdaman da. Mabupersa ko mo bitbitan ng krus sa ini kabayat na kasakit ng biye. Pero nandinikit ko kareng mata ko. Den tao keti. Diyan mo bibit-bitan ng karelang krus. Kakaulan de. At kakaulan tayo ng kiyakata krus. Pota, kaya rin ng kiyakatamong seremonya, kay ba't yung may komunyon, at tindangawsan, veneration of the cross. Impa magpatagulaling, King Cruz ng Kristo. For this year, I will not allow you to kiss it. Dati po, umang tayong krus. Iyan kiyakatamong tradisyon. Iti kiyakatamong kaugalyan. Uling medyo, ating pa pong maka-face mask pa po, we will only bow before the cross. Pero dati, ang po pakaiba, nanining panahon ng pandemya ngayon ni, umantayang krus. We do not only carry the cross. We do not only embrace the cross. We kiss the cross of Christ. Manwala ko po rin, taong agyudeng bitbitan, kaulan, at uman ni garelang krus. Mayap la paintungol. At tiya mong mabiyay Kristo kaya kayo. I-Kristo tinggap na yung krus. Pwede na yung gulutan. Kanita pagsabihan ng Pilato, agyuda kang pabulos, agyuda kang papako. Pero Kristo, nainiwasan in krus at yuke ng harapan. Maniwala ko, in pagkasakitan mo, in pagmasakit mo, iya mo naman in panangisan mo, at siya mo rin in kaluguran mo. Pasibaywan kaya po, in pagkasakitan mo, in pagmasakit mo, iyan mo rin in panangisan mo, kikyakan mo, at siya mismo in kaluguran mo. Uling may tangisan ng mo kaluguran. May pagmasakit ng mo kaluguran. Kapatad, imbanala krus, impamamugya king krus, the veneration of the cross is an expression of how we love our own participation into the cross of Christ in our humble way. Do we do idolatry because of the cross?
Sabihan dari kaluwang sekta, at sasamba niya yung krus. Ali tayo. You have to see the deeper meaning from the person. Nung nanuya kabaldugan yung krus para kayo. Kimbalang meto kaya katamo at tintang kanya-kanyang istorya. The significance of the cross from the family. Nandelanan yun tibong meto nga pamilya. Ing ulaganan ng krus. Kaya katang komunidad bilang meto nga baryo at parokya. Ing importansya ng krus kaya katang bansa. Kaya katang kasakitan na dalalanan. Ating kabaldugan na peka malalang maulaga ng krus. The essence of the cross to our church history. Po ta kaintindihan men nanong delana ng kikatang samban kay may nga labasan na panahon mas lalo may nga luguran ng krus. Te tayo sa samban ng krus pawagan mo anti mo kaluguran ing pag masakit mo. Nano yung pag masakit mo? Nino yung pag masakit mo? Iya yung pagdala mong lugod at katubusan o kaligtasan. At po may itong sine, kanitang 1995, malambat nga po inimisan mo, may katadwa, banggit ko na yung ka na akong homilya. Yung title na The First Night, yung bida kaya ni Sean Connery, yung King Arthur, ang popay Lancelot, yan naman ni Richard Gere. Lancelot, anay katapang, ang diyang may sugat siya, alayang pakilam, tatakot mate. Misan, Princess Guinevere, may hostage siya, tinyang saksakan da niya mo, total ng deret ang kalaban. Ano katakot da yung aliwa? Lancelot, linapit siya, tsaka niya siksak kesa ditang tatalang kang Princess Guinevere. Tatakot kay ngamatayan. May panasakit, may pamatakutan. Ay, dahita, ingaging ugali na, very proud niya, mayabang niya, may dagulya buntok. Bisa makiyabi katang Knights of the Round Table, kangaring Arthur. Misan, ipagkwentulay lang adwa kayang hardin. Ing matwangari, dati mo namang warrior, King Arthur, who used to be a warrior himself, but mellowed as a king, a leader, and a father. Nga nakang Lancelot, may itong ipanganak, matapang, alang kakatakutan at manasakit. Nga na Lancelot, just a thought. If you do not have pain in your life, I wonder if you have love at all in your heart. And if you do not have love, I wonder if you ever experience joy in your heart. Lancelot, nung ikay ka manasakit, magduda ko, pota, kalinugod. At nung kalinugod, isipan ko pota, mo penamdaman ng peka malalam matula at saya, kingkirang puso. Totoo naman po ini, detang pagmasakit tamo, detang kaluguran tamo, detang kaya katang bibit-bitan, kakaulan at uman na prusking beta mo. Ila mo naman ng mamaya, malalam matula, king puso tamo. Because the deeper the love, the deeper the pain. You won't cry for anyone you do not love. Kung toro lalalaming kaplas, lalalaming lugod. Ating meto nga taong emo kaluguran, eme tangisan. Eme tangisan ng emo kaluguran. Ing tatangisan mo ti kakatula mo naman ng puso mo. You may be hiding your tears for many reasons. Baka sa salikod mo lang kaya kang luwa at kaplas. Pero manuwala ko, iting kaya kang lugod. At itiyakin mo, you will see the glory of the cross. Ing tagumpen ng krus king biyata mo. Ing magdalang bayong biya at kaligtasan. We do not glorify the cross itself per se. We celebrate the true and pure love. The cross stands for our life. Nung paulagan tayo ang krus ng Kristo, at iwang metro ka parokya, ning Balala Cruz, at ngayon Biyernes Santo, maniwala tamo yung krus ay ni, tatalakaran na yung tunay lugod. Yung tunay lugod, nakikatamo ning Diyos, at yung balang metong, yung lugod tamo, karigekatamo, kaluguran. Pain passes, but beauty remains. Iting kaya katamong may pabalita,
Luid yung krus ng Kristo. Ikayong malugod. Kaulan nyo la, bitbitan nyo la, uman nyo la, rin kaya kayong krus. Kilagyo ng igpa, po ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen.